Sa unang panahon, adunay usa ka batan-on diha sa Israel. Anak siya ni Jesse. Ang pangalan niya si David. Si David usa ka magbalantay sa karnero. Kay lagi ang iyahang mga igsuon, mga sundalo man diha sa Israel, ilabi na sa panahon ni adtong hagit ni Goliath sa mga sundalo sa Israel. So kini yang mga igsuon tuwa sa gubat, samantalang nga si David nahimo siyang pinialan sa mga karnero sa iyahang amahan. Si David tinguha nga mabuhat niya ang iyahang trabaho ingon nga magbalantay sa mga panon sa karnero. Gani uwan init, matinud-anon siyang nagbantay sa karnero sa iyang amahan. Labi na kining tigbantay sa karnero, wala ni siya holiday. So inana ang life ni David. Walay hunong o wala gayud siya mitalikod sa iyang obligasyon, sa iyahang responsibilidad ingon nga tigbantay sa mga karnero. O gani adunay mga higayon nga iyaha gayod na itahan pod ang iyahang kinabuhi pinagi sa pagprotekta sa mga karnero nga gipiyal sa iyang amahan ngadto kaniya, pinagi sa pagpakig-away sa mga leon o sa mga lobo nga mga buot mo patay o mo kaon sa mga karnero. So si David nagpakita sa iyahang matinud-anon nga magbalantay sa karnero sa iyang amahan. Ug wala gayud niya kini giisip nga usa kagamay nga responsibilidad o obligasyon. Sa lakto do pagkistorya, kung matinud-anon ka ug masaligan ka sa gamay na mga butang, masaligan usab ka sa dako sama kay David. Tan-awa si David. Si David nahimo siyang kasaligan sa mga panon sa karnero. Sa diha nga batan-on pa siya. Pero paglabay sa pipila ka mga katuigan, nahimo siyang sinaligan. Sa unsa? Sinaligan sa nasod sa Israel. From being a caretaker of kining mga karnero sa iyang amahan, nahimo siyang caretaker sa nasod Israel tungod kay saligan man siya sa Ginoo. Now, sa ato ang gibasa, according pa sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, now what is sought in stewards is that one be found faithful. Sa Bisaya pa, dugang pa gikinahanglan nga ang mga pinialan magpakita nga kasaligan. Igsoon, unsa man ang gipiyal kanimo, gamay man siya, unsa man sa kagamay, kinahanglan ipakita nimo nga ikaw gayod masaligan sa mao nga gipiyal nga na kanimo. In Matthew chapter 25 verse 21, his masters said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over little. I will set over much. Enter into the joy of your master." Kinsa man ni? Katuning gipiyalan, katuning mga tao nga gipiyalan sa Ginoo, sa agalon, sa amo o pipila ka mga kwarta o salapi nga ang duha kanila nahimong maayong pinialan, pero ang isa nahimong dili maayong pinialan kay iya maning gilubong o nya iya lang giukay o gikalot sa panahon nga miabot ang iyang agalon kay iyang iuli sa iyang agalon. Pero unsay gibuhat siyang agalon niadtong tawhana tungod kay dili man siya matinud-anon, wala man siya nahimong faithful sa mga butang na gipiyal sa iyang agalon ngadto kaniya, gipakuha sa siyang mga tao o gilabog ngadto sa gawas. Samantalang kadtong duha kagipialan og lima og ang gipialan sa duha giingnan siya nga sulod kamo sa akong lawak og maglipay kamo uban kanako. Ingon pagaya niya, "Well done, my faithful servant." A steward was just that, a person entrusted with the possessions of another to manage it on their behalf. Unsa na steward?
mao kini ang tao nga gisaligan sa laing butang o sa laing tao nga mo dumala sa mao nga butang. Sama itong example atong sa Matthew na ang master milakaw siya ngadto sa laing dapit ug iyang gibilin kining butanga ngadto sa iyahang mga sulugoon o pinialan. Uban sa paglaom nga mahimong mudoble ang mao nga butang nagipial ngadto kanila. And a good steward, and a stewardship is executing the responsibilities of a steward. Kitang tanan, mga steward kita sa Ginoo, pero kaya ba nato i-execute ang gipial sa Ginoo ngani kanato? Sama ba ta atong duha ka maayong pinialan o sama ka atong tao nga iyang gilubong ang gipial ngadto kaniya? Ang tawag kanila stewardship. Pero ang isa iya kining gilubong ug ang duha iya kining palambo aron nga mudoble inigabot sa ilang agalon. A good steward is one who is faithful the trust given them by their master or by their employer. Kanang kasaligan ka ba? Mao ni ang pasabot sa maayong pinialan. Nga masaligan, matinud-anon sa mga butang nga gisalig kanimo sa imuhang master. Kada bitong manarbaho ka, unya. For example, si artista. Ang iyahang, di ba napaman kay manager ba sa imo? For example, naay kanang ang iyang manager gyud niya, kay kini, manager po na, kay junior lang siya. Pero di na siya basta-basta. So, kung naay conference na apila ng iyahang manager yun, ang ilang manager, dito sa Manila ba o sa abroad ba, so, iya kining ibilin dito kay artista, kaysa lagi ang junior manager. So, ibilin niya nga, o artista, ikaw karon ang mahimong ako ang saligan sa pagdumala ni ini nga store. Kining, si tawagan na na, store bookstore. Philippine bookstore. Sa tawagan na? National bookstore. Pareha po kay President Marcos. Daghan na mga higayon nga si President Marcos, mo-abroad siya. Madto sa abroad. Tapos, maghimo ni siya og kanang papilis, legal, nga kasabutan, or legal na obligasyon na ihatag niya ngadto sa mga tao nga kasaligan niya. For example, si Bersamin, ang iyahang executive secretary, or ibilin niya sa mga uban pa niya na sa mga secretaries niya, o muingon siya nga, akong ipiyal kaninyo ang Pilipinas, kay wala ko sa Pilipinas, na ako dito sa abroad, kay na ako yung mga engagement dito sa gawas. So, mauna siya, kung salikan ka, unsaon nimo pagpamatuod na ikaw maayong kasaligan o maayong pinialan. The same po na sa Ginoo. Kung unsang ihatag ka nato sa Ginoo ang pangutana, maayo ka bang pinialan sa gihatag sa Ginoo kanimo? Now nga itong mensahe, di ay, nintak na sa kabuntagon, be faithful in a little things. Now, in the first verse, natong gibasa ganina, Paul is talking about his stewardship of the mysteries that God had entrusted him with. Nagstorya si Paul may tungod sa pagsalig kaniya sa Ginoo ingon nga maayong stewardship, ang misteryo sa pagkapinialan. But the application is broader than that. Mas lapad pa kung ato kining sabton, ang Dios buot sa Ginoo nga aron mahimot ang maayong pinialan sa tanan ng mga resources na gihatag sa Ginoo nga ni kanato gisalig sa Ginoo sa atoa, Christian are also stewards or manager of the Lord of what He has given us. Ingon na mga Kristohanon, gitawag usab kita sa Ginoo nga managers, kasaligan sa Ginoo sa mga butang na yang gihatag nganhi kanato. And that is, first of all, the great gifts of salvation. Kining ato ang dasa nga naangkon, dasa sa kaluwasan, kung maayo ba ta nga pinialan ni ini. As well as
many spiritual and material gifts. But pasabot sa imuhang kinatibuk ang pagkatao, ingon nga Kristohanon. Gipialan ka sa Ginoo sa kaluwasan, o maayo ba ka nga pinialan sa kaluwasan, o sa mga espirituhanong mga butang, imo bang maayo ka bang pinialan sa imuhang espirituhanong pagkatao? Masaligan ka ba? Ha? But pasabot kung mag-isgot ta spiritual life sa imong bahin, sa imong kinabuhi nimo, kini nag-isgot sa imuhang pag-alagad sa Ginoo, ang imuhang kining ginatawag na vocation sa Ginoo, ang imuhang devotion diya sa Ginoo, ang tanan nga may kalabutan sa imong spiritual life, maayo ka ba nga kasaligan? Maayo ka ba nga pinialan? O mga material gifts, maayo ba ka nga pinialan? Unsa man ning mga material gifts? Kini nga to ang panarbaho, kwarta, kini nga to ang naangkon na mga butang sa kinabuhi. Ha? Unsa man ang naangkon nimo na mga butang sa imong kinabuhi? Relo ba na siya? Sapatos ba na siya? O television ba na siya? O mga gadgets ba na siya? O mga butang ba diya sa mga sa imong balay? O balay ba? O sakyanan ba? O motor ba? Maayo ka ba nga pinialan niya ng tanan? Mao na siyang pasabot na mga material na mga butang na gisalig sa Ginoo diya kanimo nga imong maangkon ning kinabuhi samtang ikaw nagpakabuhi pa ning kalibutana. Now, be a faithful steward sa unsa man sa imong time and talents. Maayo ka bang pinialan sa imong oras? Sa tinuod lang, kita maayo magitang pinialan sa atong panahon, sa atong oras. Time and talents, maayo kita nga pinialan. Kay sumagod, kung manarbaho ta, mahadlok man tang malate. Kami ni Carla, kaisa ra gini siya na late karong tuiga siguro. Kay dili man sa gusto nga ma-late yun. The same po na sa matag usa nato. Kung manarbaho ta, dili ta gusto ma-late. Moadto ta sa eskwelahan, kung estudyante ka, dili ka gusto ma-late. Kay nag-apas ka, nga base na mga awards, panahon unya nga, dunay awarding nga himuon sa imuhang maestra. So nag-apas ka niya na ng mga awards, pero ang problema sa ato, asa ta irresponsable sa pag-alagad sa Ginoo. Ingon riya, dapat maayo kang pinialan sa imong espirituhanong bahin. But sad to say, daghang ka nato na mga Kristohanon, irresponsable pag-abot sa spiritual life. Nga naman, wala na gani ka gabasag Bible, wala na gani ka nagaampo pa sa Ginoo. Di pa jud ka on time moadto sa simbahan, aron nga mo simba. Nganong mahadlok man ka malate, manarbaho, kay basin dili ka ma-promote. Manarbaho ka o sige ka kalate. Unsaon pag-ingon sa imong bossing nimo, sa imong master nimo nga, oy, Mr. Tarpulano, tungod kay sige kag kalate, akong i-rekomenda sa ato ang board na mahimo kang manager. Paita, dili no? Dili jud ka i-promote. Og moingon pud ang kung estudyante pud ka og sige kag kalate, alang magmoingon si teacher sa imo, oy, Mr. Peter, kay sige man ka og kalit na kay award. Unsa ginang award anang perminti sayo? Pangtual, na may kasagaran gina. Sunshine ba na mga inana? Unsa bay tawag ana? Most pangtual na lang karaang pamagi sa pag-award og ribbon. Pero sa bako karon di naman most pangtual. Lahi ng tawag. So tagaagag, dili moingon ang imong teacher pag-abot sa closing, na may ka nga, oy, Peter, kay sa tibuok tuig, sige man kagkalit, na kay ribbon, most punctual. No. Grabe pong maestrahan. Nalit ka, tagaan kag most punctual na, ribbon. Dilig yun. Kung si kagkalit, wadyo kay ribbon, anak nga, sayo ka permente, kay late good. Pero nga nung pag-abot sa itong pag-alagad sa Ginoo, irresponsable man ta. All of our earthly possessions, mga talents ni siya, kwarta, kung may tag earthly possessions, tanan nga naangkon nimo diri sa kalibutan. Imong kwarta, ang imong oras, imong mga talents and for the Lord, kini tanan para sa Ginoo. Ang imong kwarta, ang imong time, ang imong oras, giyon sa nimo na pag-amuma, pag-atiman, para man na sa Ginoo tanan. Ngano sa kalibutan na pamaagi mahadlok man ta, nga malate, sa pagpanarbaho, mahadlok ta malit mo eskwela, kaya nahadlok ta sa consequence. Pero, nganong sa pag-alagad sa Ginoo, dili man ta mahadlok. Di lagi ta mabalaka na malit ta. Di lagi ta mabalaka nga di ta ka
ka adto. Kung manarbaho bitaw mahadlok man ta nga mo absent. Gawas lang kung naa nagigibati sa lawas pero kanang absent lang nga. Ngayon ka kapoy man di lang sa duty karon mag-alanganin pagani ka. Na may mga bahalag kapoy kay walay kwarta. Mas kapoy ning way kwarta, musulod na lang jud ko. Kung may eskwela pod ka, mahadlok pod ka mo absent. Di ba mga estudyante diri ha? Kay para dili mo ubos ang grade. O kaha para permente makitaan si crush. Ha? Nga naman. Pero pag-abot sa pag-alagad sa Ginoo, pag-abot sa espirituhanong bahin sa imong kinabuhi, wala mo kay pakialam. Ha? Kung kapuyon, di lang sa kumusimba, kapuyon. Kita lang ka nga nagdagom, dagumang kayo, di lang sa siguro. Ha? Pag labi, mo taligsik na yun. Taligsik pa lang gani. Ang iyang implication kay uwan na. Kanan, ulan na yun. Busig mo baha na yun. Taligsik pa lang, ha? Pero, ting-eskwela na, okay ra kung maingon ang local government na, ay klase ron, kay gabaha-baha ron, kay ulan. Pero wala maingon si teacher. Ang estudyante, may eskwela gyapon. Nabisag na ulan na, may eskwela gyapon. Kay wala man gi-announce nga na suspension sa klase. Lahi gid no atong approach. Now with them we must serve the Lord in gratitude for the great salvation given us. Nganong kinahanglan daw nato alagaran ng Ginoo? Nganong kinahanglan nato nga mag-aalagad sa Ginoo tungod kay kini agi nato pasalamat kaniya tungod sa kaluwasan na yang gihatag ani kanato o tungod sa mga butang nga atong naangkon sa kinabuhi. That's what the scripture means when it says that we are the Lord's. Ha? Mao nang kinahanglan natong alagaran ng Ginoo kay kining tanan walay ato kundi iya kini sa Ginoo. Wala magi-ato nini. Kay ngano man, kisabay na ay dala diri bisag piso na lang atong pagkatao niya. Kano sala man ka nakaangkon, katong buhi ka, katong naginhawa ka, kung gipatay ka sa Ginoo wala kay imo. Subot pa sabot everything nga naangko nato sa atong kinabuhi kini gikan sa Ginoo ug dapat masabdan nato kini nga kini para sa Ginoo usab. That we are ingon pa He is our Lord and Master. Kay siya man ang atong Ginoo ug agalon. Another one is treasures. In this usage, stewardship means giving the church a portion of your salary or other income. Daghan kayo mutagning ang dunggan ani. Gani, daghan mo ingon ani nga si pastor nang warta man na siya kay tungod anang tithes. But this is biblical. Kung dili ka Kristohanon ug wala ka gabasa sa Biblia, maingon jud ka nga kini kay pastor gid ni siya kay tithes gud ni siya. Ha? Pero sultihan ta mo maestra ani ninitan ano gid siya kining Roman Catholic gid siya naagid siya sa kanang ano gid siya kanang gitawag nato bitaw si tawag ay nang grabe mo suporta devoted gid siya. Pero one time sa usa ka meeting namo nagmeeting siya sa mga parents, usa sa mga advice niya kay ningon siya nga niagi gid sa kalisod sa kinabuhi. Baktason niya ang mudyang padulong anang eskwelahan dira ng kanang UM dira sa may ilang kay wa gyud siya ka pamasahe. Pero maayo ang Ginoo sa iya. And according sa iya, kini dili siya Christian na pareha sa tuwa kundi Catholic siya, devoted Catholic. Pero nakasabot siya. Nga naman, wala man ko nag-apil-apil sa istorya kay ako may lalaki dito kay ang kasagaran sa mga pil dito mga mama gyud aning mga bata. Pero ako ra gid isa nga lalaki. So minaw-minaw ra ko sa kilid. Ingon pa niya, ang sekreto para i-bless ka sa Ginoo, gikan ni sa iya sa devoted. Ingon niya, bahinig yun ang Ginoo. Mao na yang ingon So ako mismo nagunahuna ko nga bisan di ay kini siya, nakasabot siya. Kung unsa ang gitudlo sa Biblia, pero mo na akong giingon, sa mga wala makasabot ni ini, mutagning yun lang dunggan, ani. Ug masakitan ang ilang buot. Kay maingon magid sila, pangwarta na po na ni pastor. Ha? Kay ang tithes padulong yun na sa iya, Pero, biblically, kini siya nagpasabot nga ikaw magahatag sa bahin diha sa balay sa Ginoo, diha sa imong kinitaan. Kung nanarbaho ka, nakaibahin sa Ginoo, kasabot ganito siya about 10%.
Nasa tagaan gid nimo og ikapulo. Yung nandun niya itong mga mama. Ganyan kay para di mo maglisod, pareha na ako. Gi-bless ko sa Ginoo. Kay nagagahin jud ko sa akong sweldo og 10%. Ihatag na ako sa kapilya, ay sa kanang katedral nila. Kapilya ba ni tawag ana? Bisan siya nakasabot siya. The ability to work. Ngano man? Ngano daw kinahanglan nimong mubahin? Because gitagaan ka sa Ginoo abilidad sa pagtrabaho. Kung moingon ka, may labot ang Ginoo niini. Na pangutana, kung wala kay abilidad sa pagtrabaho, for example, welder ka. Kung wala kay abilidad sa pag-welding, makatrabaho ka. Kung driver ka, kung di ka maugid mo drive, makatrabaho ka, makakwarta ka. Kung himuon kang lumpo sa Ginoo, himuon ka niyang kining tawag nato, gulay, baka trabaho ka. So kini na mga abilidad gihatag sa Ginoo sa imuha na dapat nimong masabtan na kini iya sa Ginoo. Umito ko mag-isgot tag ability, ala kabalo lagi na siya mo panday. Tungod kay dili kabalo tanan mo panday. Uwingon sa ala kabalo lagi na siya mo drive, kay di kabalo tanan mo drive. Naatay tagsa-tagsa na mga abilidad o kini sabta nga kini gipiyal sa Ginoo sa imo ug dapat masabtan nimo na tungod kay iya man ni sa Ginoo. Natural lang nga hinumduman nimo ang Ginoo. Kay kung kuhaan ka sa Ginoo ni ana, maingon ka nga, unsa man pagkuha sa Ginoo ani nga kabalo lamang ko mo drive. Ayaw pagkumpiyansa. Kaya pwede ka piangan sa Ginoo para nakaka-drive. Nagpiangan imong duha ka tail. Saan yung pagtukod sa pedal sa sakyanan? Tulog na lang ka sa balay. Paabot ka sa kamatayon nimo. So, diha na to hinumduman na ang tanan nga naangko nato sa kinabuhi, dunay labot ang Ginoo. Another thing, business. Dili tanan maayo og pangutok sa negosyo. Kadagan ako naibaluan, nagtukod lang og sari-sari store pag pila ka adlaw na sirado na. Sira-sira store nang tawag. Nga naman, bisan sa gamay kaayo, nga pamaagi yung sa pagnegosyo, dili ka magmalampuson, tungod kay dili tanan at dunay abilidad sa negosyo. Pareha sa tuwa diri si Ria, maayo sa negosyo, pero dili tanan, pareha sa iya og pangutok about negosyo. Kay kung ako siguro magnegosyo, matay, siguro pagkaon padulong. Nya ngitag puhunan na pod para nalay sulod ang tindahan. So kay naa kay abilidad, unsaon pagpadagan sa negosyo, hinumdumi ang Ginoo. Kay ang Ginoo naghatag kanimo ni ana nga abilidad. Kay kinilang hunahuna dili tanan kabalo mo padagan og negosyo. Another one was ingon pa na kining tanan panalbaho, negosyo, kining tanan ng mga abilidad nato kini gikan sa Ginoo o para sa Ginoo. Dapat pasidunggan nimo ang Ginoo. Maingon ka nga, ay Lord, kanang bisan og wala ko kahuman og college, pero grabe gid nimo pag-bless kanako kay maayo yung pagkadagan ang akong business nako. Grasya sa Ginoo. Kay bisan og wala kay naabot sa kining secular nga pagtuon, pero gi-bless ka sa Ginoo. Sa gitagaan kag abilidad. Taga kag kaalam nga dili nimo makuha dito sa pagpangeskwela kun dili kaalam gikan sa Ginoo. Another one, task. If you are a believer, a member of the body of Christ, then you have been entrusted in some way to serve both God and the body of Christ. May mga task nga gihatag sa Ginoo. Si Dexter nasa taas pag-serve sa Ginoo para pagpalig-on sa lawas ni Kristo, which is kita. And every one of us, gitagaan taog task para suportahan ang body ni Christ, nga kita, ang church, ang iglesia. So kini kay ingon nga mga member kita sa body of Christ, o gitagaan kita og task sa Ginoo, kinahanglan atong alagaran ang Ginoo and the body of Christ. Dili pwede nga tagaan ka og task pero imurang i-abandon. Hinumduman gitagaan kag ta sa Ginoo dili aron imuhang biyaan kun dili gusto sa Ginoo nga imuhang humanon og tiwason o gusto sa Ginoo nga mahimo kang responsable. Manay gusto sa Ginoo. Your work and our ministry is a gift from the Lord. Dili tanan dili man ta pareha og talento diri Pero unsa man kagamay na imong talent, kung siya tinini tiglimpyo diri simbahan kay maulaw siya magpasalamat kay wa siya kaya ana, pero dili but pasabot nga ubos ang tan-aw sa Ginoo sa kang tinini. Ano man?
Ang gift na gihatag sa iya, maong mag-atiman sa balay sa Ginoo. Kay kung walay manilhig diri, manilhig mo. Di man pod. Pag-abot sa Domingo, kuingon sa tinini, kay gamay raman din nga gift gihatag sa Ginoo sa kuwa, di man kay ni siya ma-appreciate, di na lang ko manilhig. Sigurado, upat ka Domingo, puno tag basura diri Labi na atong mga bata pagkaon, itsura dira Napay babulgam nato nga magkaon, pili to sa likod. Magkaon. Yan aron sa lubot. Sa una pagsulod nako diri kini mga bangko tagbaw ko tagbaw og lugit sa mga sa mga bubblegum. Siguro apil pa kay JJ adto gipapilitan ng mga likod ng mga bangko. Sila man to labdan ako katong mga sa unang mga arang-arang na karon di na kay nako makita nga naay mga pamilit nga mga bubblegum. Nasamot na og wagi tig limpyo. Buot pa sa buot, unsa man na sa nga taas na gihatag sa Ginoo sa imo, buhata nga matinud-anon sa Ginoo. Tig silhig ka man, tig trapo ka man, tig wali ka man, o tig tudlo ka man, o tig tugtog ka man, o tig kanta ka man, ang gusto sa Ginoo, o ang iyang gusto nga makita diya sa imo nga ikaw magmatinud-anon. Wala na gunahuna ang Ginoo nga kana gamay, nga kana siya, di kaya na siya appreciated or appreciable na mga trabahoon basta kay gusto sa Ginoo og lauman niya sa imo na ikaw magmatinud-anon. Tan-awa si David. Sa diha nga si David gipatiman sa panon sa mga karnero, nahimo siyang matinud-anon. Wala siya nahimong pabaya sa iyaha nga trabaho ingon tigbalantay sa karnero og paghingkod sa iyang edad, gipiyalan siya sa Ginoo sa unsa man, sa nasod sa Israel. Nahimo siyang king sa Israel. Una-una ang usa ka batan-on tigbantay lang og karnero, pero nahimong king sa Israel. Muna ayaw kumpiyansa. Ang gusto sa Ginoo matinud-anon ka. Ang gusto sa Ginoo nga tumanon nimo ang taas nga gihatag sa Ginoo kanimo. And lastly, truth, kamatuoran. The disciples were stewards of the gospel of our Lord Jesus Christ. Unsa man ning kamatuoran na gingon diri Sa diha nga naimo kang Kristohanon kinahanglan magpabilin ka ug magmatinud-anon ka diha sa kamatuoran nga imuhang nasayran bahin kang Hesukristo. That's why important yun sa tuwa, importante gid kanato na kinahanglan magtuon kita sa pulong sa Ginoo para magpabilin kita sa kamatuoran. Kay kung wala kay igo nga kahibalo bahin sa pulong sa Ginoo, basig maabtan kag diliingon nato diha sa imong balay. Sunod semana wala na ka diri simbahan ug may baluan na nako nga tuwa na ka didto sa diliingon nato nga grupo. Nagkuykuyog na dito Basig mamaligya na kagputo pag abot sa niyaging pila ka semana. Basig mamaligya na ka o kining sitsaron. O kaha basig naanak ka diya sa dalan. Kuyog-kuyog anang mga nakaniktay. O kaha makitaan ka na ako nagsulob na kagputi nga sa nina og pareha na kas kong magulang. Muna kinahanglan mo barog ka sa kamatuoran. Basa og Biblia para mahibaluan nimo unsang gitudlo sa Biblia. Paul says here that he was a steward of the mysteries of God. Gipialan ka sa Ginoo niya nga kamatuoran ug dapat na kana kamatuoran imuhang protektahan. Dili ka dapat mahaylo dayon. Basahan lang ka og gamay nga verses dira sa Bible. May katama bitaw no? Di na ka mo sa imong kamatuoran nga nahibaluan. Unya, talikod na dayon ka. Si Paul, ningon siya, gipialan siya sa mga disipulo sa gospel ni Ginoong Hesukristo. And Paul says here that he was a steward of the mysteries of God. He had to take scrupulous care of that which was entrusted to him. Dili untata paling-paling ba? Dili gusto ang Ginoo na paling-paling ka? What o nato nang kinaiya bitaw nga, parihar man. Kana bitaw, simba diri, simba ka sa pikas, simba na pud ka sa pikas, maingon na pud ka. Yang imong reason kay, bisag asa ko mo simba parihar man. Ayaw taon pag inaana, kay dili ug dili gyud ka motubo. Walay motubo magsingbalhin-balhin. Ang tawag sa imuha, basin og troublemaker ka. Basin kita kag-away diri, balhin ka sa pikas. Kita na po kag-away dito, balhin na po ka sa pikas. Kita ka og mali diri, balhin ka sa pikas. Kita kag mali dito, balhin na po ka sa pikas. Unsaon nimo pagtubo?
sa imong espirituhanong bahin. Kaya ang imong nakita, puro mali, o puro pagpandaway ang imong gihimo. Mo nang magbarog ka sa pulong sa Ginoo. O hunahuna, dili, tanan, parihas. Kaya kung mayroon ka parihas ang tanan, mo na reason, nga mura kag langaw, nga pula og lubot, kay sige kag balinbalhin, kay lagi, parihas ra tanan. Careful ta ana. Kay basig mayroon kang, sulod ka ni kibuloy. Pag-ingon mo nga, pariharaman di ay. Daghan nagdala sa pulong sa Ginoo pero dili na parihas. Dili pot pasabot naigibutang diha nga Jesus Christ kay mauna na. Parihara sa mua kay Jesus Christ Naidako kayong simbahan diha sa ubos butang. Pasabot ba ana kay nagtudlo og gabahin kang Hesukristo? Kay nagbutang sa iyang signage niya about Kristo? Dili. Mato ka sa kingdom ni Kibuloy, sumay butang sa iyang karatula. Jesus Christ, name above every name. Musulod ka na kay imong tan-aw. Jesus Christ, name above every name. Ngayon kaparehara sa mua kay Jesus Christ. Pero kung musulod ka, dili man itudlo sa imo sa Hesukristo dito na makaluwas sa imo. Ang makaluwas dito ilang pastor. Mao na nga dili ta magkumpiyansa. Barugan nato ang kamatuoran. Gisalikan kana nga word sa Ginoo, gisalikan kana kamatuoran kay gusto sa Ginoo nga muparog ka niya nga kamatuoran. And he give it to others faithfully. Giatagan ka sa Ginoo niya para imong ipaambit ngadto sa uban. Wala kung maantigo kang mumantala sa maayong balita, imantala ang maayong nga balita. Kay gisalik na sa Ginoo sa imuha, na kay abilidad na muwali, iwali ang maayo nga balita. Na kay abilidad nga manudlo, itudlo ang maayo nga balita. Ayaw tipigi sa imong kagalingon. Kay hinumduman nato, gihatag ni sa Ginoo sa tua, kay doon na tay responsibilidad. Kung maantigo ka muwali, ayaw na ikatulog. Ayaw na bahawa sa imong kagalingon. Kung dili ipaambit kini sa uban, kay dunay rason nganong gitagaan ka sa Ginoo abilidad nga mahimalong muwali ug manudlo sa pulong sa Ginoo. This was his instruction from the Lord Jesus Christ. Mao ni instruction sa Ginoo ngadto kay Paul. Ug mausab niya ang instruction sa Ginoo sa tua. Kung kabalo ka mo tugtog ihatag sa Ginoo. Kay dili gusto ang Ginoo nga imo lang na siya. Ipaambit nga to sa uban. Kabalo ka mo kanta, itaig sa Ginoo. Kabalo ka mo wali mo tudlo, ipaambit nga to sa uban. Kay para kanang imuhang talento o kanang imong kinabuhi, mahatagan og purpose kung nganong nakabaton ka ni ana na gasa. Yangin ako ang tanan sa pagtindog, mga kaigsunan ko diya sa Ginoo. Ang challenge na ako sa inyo unsa man kagamay ang gipiyal sa Ginoo sa imuha, be faithful. Dili nimo kinahanglan na sundugon ko. Naunta pareha ko ni pastor na kabalo ko mo wali. Pareha ko ni Dexter na hawd mo kanta mo tugtog pag yun. Kung unsa lang ang imong kaya. Ihatag sa Ginoo ang imong best. Kung ang imong kaya, ang imong talent nimo kay magtrapo sa bangko, kung imo ning buhaton heartily, kinasing-kasing, matinud-anon ka nga nagtrapo, bisan walay nakakita o nagtanaw nimo, panalanginan ka sa Ginoo. Piyalan ka unya sa dako kaayo nga trabahoon or dako kaayo nga posisyon kay pasidunggan ka sa Ginoo. But what is most important for each of us is that we prove faithful to our Lord. Pamatud-i sa Ginoo na faithful ka bisan unsa ba na gisangon sa Ginoo sa imo. We are encouraged to be faithful, execute the responsibilities of our stewardships. Mga gisangon sa Ginoo sa tua, ato agyud na buhaton. He wants us to be steward who respond in love. Freely you have received, freely give. Matthew chapter 10 verse 8. Now if we do, we will receive the master's commendation. Gusto ka pasidunggan sa Ginoo? Sa atong master, be faithful sa imuhang kinabuhi ingon na Kristohanon.